अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त आप देख रहे हैं लाहौर 24 न्यूज़ की टॉप स्टोरी और मेरा नाम है उबैद खान। नाज़रीन, कल एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या लाहौर शहर के अंदर पेश आया। हफीज़ सेंटर, एक बड़ी मार्केट जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स की कहा जाता है, उसके अंदर आतशज़दगी, आग भड़क उठी अचानक से। अब सवाल ये पैदा होते हैं कि मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ प्लाज़ों के अंदर मुतअद्दिद बार आगें उठी और बहुत सारे कीमती कागजात जो है वो उसके अंदर जुलस गए। मेरे साथ दो सीनियर तज्ज़ियाकार मौजूद हैं, आसिम अमीन साहब और मलक गज़नफर ऐवान साहब। ऐवान साहब, आपसे पूछूंगा कि इस तरह के वाक़यात हमेशा माजी में भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया कहाँ पे बैठी हुई है, आखिरकार क्या इंतज़ाम देख रहे हैं आप? जी उबैद खान साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, ज़िला इंतज़ामिया का इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं बड़ी क्लियर कर रहा हूँ आपको, ज़िला इंतज़ामिया हर मुमकिन इक़दाम करती है, चाहे रेस्क्यू हो, चाहे 1112 हो, चाहे फायर फाइटिंग वाले हों। ज़िला इंतज़ामिया के अपने इनके इंतज़ाम पूरे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल वापडा से है। इनकी तारें देख लें, मोहल्लों में, गलियों में, प्लाज़ों में, मतलब आम सरेआम नंगी तारें गुजर रही हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। चाहे बिजली चोरी होती रहे, चाहे तारें एक दूसरे के साथ टकरा जाएं। ये सारा जो कल फेलियर हुआ है, ये वापडा की तारों की वजह से हुआ है। अच्छा, वापडा की तारें, आप हफीज़ सेंटर आपने विज़िट किया, मैं तो खैर बहुत दफ़ा गया हूँ। मैं तो वाकई वो बात ठीक है, ये बिल्डिंग रह कैसे गई है, बच कैसे गई है, जिस तरह वहाँ पे बिजली के तारों की सूरत हाल है। बाकी रही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, देखें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने वहाँ पे तकरीबन कुछ 24 नहीं 36 घंटे का ऑपरेशन किया है। लेकिन चूँकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर की दुकानें, कंप्यूटर की दुकानें और इस तरह के हालात थे कि आग खुद ब खुद भड़क रही थी। कमिश्नर लाहौर ने वहाँ पे विज़िट किया है, CC पर लाहौर उमर शेख ने विज़िट किया है, DC लाहौर वहाँ पे गए हैं और लम्हा बलम्हा उन्होंने सारी सूरत हाल को चेक किया है। नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। 50 दुकानें जो हैं वो जल गई हैं और उनमें अरबों का नुकसान हुआ है। ये बात एक बात तक में ठीक है कि ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के जो इंतज़ाम हैं वो फ़र्ज़ी और आर्जी हैं। इसमें मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि आर्जी इक़दाम तो उनके पास हैं, ऐसे कोई उनके पास आलात नहीं हैं या गैस का इंतज़ाम नहीं है कि वो बिल्डिंग के अंदर तक उसका असर करे। वो यही कर सकते हैं कि आग बुझी है, उसको पानी मार के पानी बुझा दें। बाकी अगर आप बच गई है तो आपकी, नहीं बची तो आपकी किस्मत। जब आग अभी स्टार्ट हुई थी, लगी थी, उसी वक्त कॉल की गई थी, मगर लम्हा बलम्हा जिस तरह से वो बढ़ती रही और तकरीबन 50 से ज़ायद दुकानों को उसने अपनी लपेट में ले लिया। क्या इतने नाकस इंतज़ाम हैं कि आप एक छोटी सी लगी हुई आग को नहीं बुझा सके? आसिम साहब, क्या इंतज़ाम इतने नाकस थे कि मामूली सी आग को कई घंटों बाद उस पर काबू डाला गया? ज़िला इंतज़ामिया की इसमें नाकस कारकर्दगी सामने आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब, जैसे कि मलिक साहब ने बोला, मेरे मुताबिक वापडा को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि आप अंदरून शहर या किसी भी, अभी भी किसी प्लाजे में चले जाएं जहाँ कोई 100, 150, 200 दुकान होगी, वहाँ बिजली का निज़ाम देख लें, दरम बरम होगा। एक तार दूसरी के साथ कुंडी लगी, दूसरी तीसरी के साथ लगी, तीसरी चौथी के साथ लगी है, एक न्यूट्रल से 50 मीटर चल रहे हैं, कोई निज़ाम ठीक नहीं है। सबसे पहले तो अगर इस पे कंट्रोल आग पे कंट्रोल करना है तो सबसे पहले बिजली का निज़ाम ठीक करना चाहिए। क्योंकि बेताशा आप माजी में देख लें, प्लाजे की जब भी आग लगती है वो शॉर्ट सर्किट से शुरू होता है काम, फिर आगे चला जाता है। दूसरी चीज़ देखें, इंतज़ामिया के पास जितने वसाइल हैं उन्होंने उतना ही काम करना है। हमें कल सबसे मेन चीज़ जो फेस करना पड़ी वो पानी की कमी थी कि जिसकी वजह से हमें दूसरे शहरों से, शेखुपुरे से, गुजरांवाला से, दूसरे शहरों से पानी प्रोवाइड किया गया। देखें ना, निज़ाम ही ऐसा नहीं है। इनको ये भी चाहिए कि निज़ाम को अपने, बहुत बेशुमार ऐसे प्लाजों में माजी में आग लगी है। मेन चीज़ थी उस आग पे कंट्रोल ना करने की कि उसके अंदर प्लास्टिक बहुत बड़ी तादाद में, सारा लैपटॉप, सारे मोबाइल, सारे CPU यूनिट, वो सारे प्लास्टिक के थे। उस पर पानी लगना था, आग ने और भड़कना था। तो इस वजह से इंतज़ामिया ने, पूरे लाहौर ने बहुत, मैं कहता हूँ कि बड़ा, फिर भी वो आग उनसे बूझने वाली नहीं थी। जब भी बुझानी थी रब ने बुझानी थी, लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ी से कवर किया उसको और मेरा ख्याल है कि 12-14 घंटे में उसको कंट्रोल कर लिया गया। अवान साहब, मुल्क के अंदर जिस तरह की महंगाई है, जो मौजूदा सूरत हाल है, किस तरह देख रहे हैं कि इस तरह पहले कारोबार तबाह होकर रह चुके हैं कोरोना वायरस की वबा और दीगर वजूहात की बिना पर, तो इस तरह क्या लोग सर्वाइव कर पाएंगे? क्या कहते हैं आप? देखें जी, महंगाई ने तो इसमें कोई शक नहीं आम आदमी को मार दिया है।
اور حکومت نے اپنی جو رہی کئی کثر تھی لوگوں کے ہمدردیوں کے حوالے سے وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. اب عمران خان کے پاس دو ہی طریقے ہیں. آپ نے دیکھیں انٹرنیشنل سیاست کرنی ہے, ملک میں انٹرنیشنل ایجنڈا چلانا ہے, جو مرضی کریں. عمران خان صاحب ملک میں مہنگائی روکنا حکومت کا کام ہے. آپ کچھ نہ کریں, آپ اشیاء خورد و نوش سستی کر دیں, نواز شریف کو بے شک پھانسی لگا دیں, کوئی آپ کے خلاف نہیں بولے گا. آپ اشیاء خورد و نوش سستی کر دیں, جس مرضی سیاستدان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں, اندر کر دیں, باہر کر دیں, نیب لے جائے, ایف آئی اے لے جائے, اینٹی کرپشن لے جائے, کسی کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. عوام اسی وقت ہی چیختی ہے جب کہ ان کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. اب دیکھیں 75 روپے کلو آٹا, خوف خدا کریں, چینی 115 روپے کلو. آج میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور نے ایک اقدام کیا ہے کہ انہوں نے پھر سے جسٹ لائک رمضان بازار, انہوں نے شہر بھر میں 31 سہولت بازار لگا دیے ہیں. مختلف ایریا میں جو پہلے لگتے تھے وہ 31 بازار, مطلب 31 جو رمضان بازار تھے وہی اب. لیکن ہمارے صاحب وہاں پر نہ آٹا ہے نہ چینی ہے, قیمتیں وہی اپنی مرضی کی وہاں پر تعینات کی گئی ہیں, تو کیا فائدہ ان سٹالز کا جب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. کل چونکہ اعلان ہوا ہے, 1 دن ہوا ہے, ابھی 24 گھنٹے گزرے ہیں اس اعلان کو, تو واضح مینج کرنے میں اور سہولت فراہم کرنے میں تھوڑی سی دیر لگ جائے گی. لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے یہ سبسڈی دی ہے 20 روپے سے لے کے 50 روپے تک آٹے پہ, چینی پہ تو خیر نہیں, مٹن پہ, اس طرح مطلب چیزوں پہ ریلیف دے رہے ہیں. وہ گورنمنٹ نے کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاہور نے, لیکن ڈی سی صاحب, کمشنر صاحب, مہنگائی 200% بڑھی ہے. 10 روپے رعایت دینے سے عوام کا فاقہ پورا نہیں ہوگا. عوام کا فاقہ پورا نہیں ہوگا. عاصم صاحب آخری سوال آپ سے میں کرتا جاؤں گا, کیا اسی سال کے اندر 2 بار آٹے کی قلت کا سامنا حکومت کو کرنا پڑتا ہے, عوام کو کرنا پڑتا ہے, حکومت لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ آٹا وافر مقدار کے اندر موجود ہے, کہاں پر ہے جہاں پر آٹا نہیں مل رہا, جبکہ شہری جو ہیں, لوگ جو ہیں در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں خان صاحب, یہ جو فارمولا ابھی ملک صاحب نے بتایا کہ گورنمنٹ ریلیف دینے جا رہی ہے, یہ رمضان بازاروں میں لگتا رہا ہے جی, لیکن وجہ کیا ہوتی ہے, وہاں بیٹھا جو مافیا ہوتا ہے نا, وہ ساری چیزیں اندر کے کھاتے میں کہیں اور جا رہی ہوتی ہیں. ڈائریکٹ عوام کے لیے ریلیف نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی 5 کلو چینی بھی چاہیے ہوتا ہے نا, تو اس پہ لڑائی ہو جاتی ہے, آدھا کلو ملے گی جی آپ کو, اور بوریوں کی بوریاں پیچھے شفٹ ہو رہی ہوتی ہیں, کہیں اور سپلائی بک رہی ہوتی ہے. تو یہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ ماضی میں رمضان بازاروں میں بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اس پہ ایک فارمولا ایسا لگانا پڑے گا کہ ان کے نیوٹرل ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو حقدار کو اس کی چیز اس کو ملے. ٹھیک ہے, اس کو ملتی نہیں ہے. حکومت کا ایسا ریلیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے حکومت کے اوپر سمجھے کہ بوجھ ہے ایسا, وہ اپنی طرف سے سبسڈی دینے جاتے ہیں لیکن وہ عوام تک پہنچتی نہیں. ایسا فارمولا لانا پڑے گا جس سے ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو. یقیناً وزیر اعظم کو اس چیز کا واضح اور سختی کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے کہ عوام جو ہے اس وقت در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, مہنگائی سے دوچار ہے, اور مہنگائی کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا اس کے لیے کوئی بہتر پالیسی سامنے لے کے آنی پڑے گی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیں, اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.